Vocês já ouviram falar de Yoshitaka Amano? Aposto que não. Ele é um mangaka, character design e artista japonês. Yoshitaka Amano, ele já trabalhou no estúdio Tatsunoko. Tatsunoko é que fez o anime Cashen, o Tekamen e o Speed Racer. Ele foi o character design de visual, né, desse anime todo. E também criou o mangá Vampire Hunter D. O seu maior trabalho foi no character design do jogo clássico, né, de RPG chamado Final Fantasy, né? Final Fantasy isso aqui, que criou até o logo, o visual, né, do cenário, dos personagens de Final Fantasy, desde o seu primeiro até o Final Fantasy VII, se eu não me engano. E depois trabalhou em outras áreas de game, livros e animes também. Tudo em character design, em visual. E ele também faz exposições de quadro com seus trabalhos assim artísticos. E ele já está aqui no Rio de Janeiro. Se você é morador do Rio de Janeiro, você tem que conhecer o Centro Cultural Banco do Brasil, o famoso CCBB, lá no centro da cidade, que está à mostra a exposição dele, que entrou, acho que desde abril, final de abril, e vai estar lá em junho, até em junho. E vale muito a pena conferir o trabalho de Yoshitaka Amano. 皆さんは吉高天野をご存知ですか？多分知らないでしょう。彼は漫画家でキャラクターデザイナー、そして日本人のエイティストです。吉高天野はタツノコであぐらいていたことがあります。タツノコはアニメイシーカスシアンニーティテッカマンイシースピードレーサー B を制作した会社です。彼はこれらのアニメのビジュアル面のキャラクターデザインを担当し、さらにヴァンパイアハンター D の漫画も手掛けました。そして最大の仕事はクラシック RPG ゲームファイナルファンタジーのキャラクターデザインを担当したことです。ファイナルファンタジーではロゴや世界観、キャラクターのビジュアルまで初代からファイナルファンタジーセビニーまで手掛けました。さらにそのシリーズ全体の印象作りにも大きく貢献しています。今も高く評価されています。その後もゲームや本、アニメなど様々な分野においてビジュアルやキャラクターデザインの仕事を続けました。また彼は自身の芸術作品を展示する各展も定期的に開いています。そして今彼はリオデジャネイロにいます。リオデジャネイロ在住の方はぜひ市内中心部にあるバンコドブラジル文化センター、通称 CCBB を訪れてください。彼の展覧会が開催されており、確か4月末から始まり、6月まで6月中も見ることができます。吉高天野の作品はぜひご覧になる価値があります。